Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Dan seperti yang telah diungkapkan pada pertemuan yang lalu, bahwa pembelajaran bahasa Inggris kelas 8, karena kita memakai kurikulum 2013, maka kita memakai buku When English Rings a Bell. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas chapter 1 dan tujuan pembelajarannya adalah to get attention. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran to tell what we or other people think of something. Mengungkapkan atau apa pendapat seseorang mengenai sesuatu, ya, meminta pendapat pada intinya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada to tell what we or other people think of something, kita akan mereview kembali pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu to get attention. Di gambar 1 sampai gambar 8, di situ meminta perhatian, atau kalau kita simpulkan to get her student attention, ya, untuk mendapatkan perhatian dari murid-murid. Di situ ada seorang guru perempuan, anggap saja namanya Mrs. Ina. Mrs. Ina di sini says several expression to her students. Mrs. Ina menyampaikan beberapa ekspresinya kepada para pelajarnya to get her student attention. Ya, pada gambar pertama atau picture 1, di situ dituliskan everybody, may I have your attention please. Jadi di gambar atau di picture 1, Mrs. Ina meminta perhatian dari studentnya, dari siswanya. Kemudian pada gambar 2, Mrs. Ina meminta Siti's attention, meminta perhatian Siti's attention. Kemudian pada gambar 3, everybody, ya, everybody, kepada setiap siswa yang ada di situ. What do you think, everybody? Jadi meminta perhatian dari setiap siswanya yang ada di situ. Sedangkan di gambar 4, di sini what do you think, Edo? Meminta perhatian Edo. Kemudian di nomor 5, attention please kepada seluruh siswanya. Kemudian di gambar 6, meminta perhatian seluruh siswa yang ada di situ. Attention please, now let's say it together. Jadi meminta perhatian seluruh siswa. Kemudian di gambar 7, hey Dayu, stop doing that, berarti meminta perhatian dari Dayu. Sedangkan di picture 8 atau di gambar 8, meminta Edo, say it again loudly, berarti meminta attention, Edo's attention, meminta perhatian dari Edo. Selanjutnya gambar 1 sampai gambar 7 adalah to get her students attention. Mrs. Ina meminta perhatian dari get attention daripada siswa-siswanya. Sedangkan di picture 9, ya, di gambar 9, kemudian pada picture 10, gambar 10, dapat disimpulkan bahwa to get our teachers attention, kita meminta perhatian dari guru. We can use several expression. Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi yang ada di situ. Misalnya di gambar 9, excuse me ma'am, ya, meminta perhatian dari gurunya. Kemudian di nomor 10, sir, may I wash my hand, ya, gambar 9 dan 10. Dan yang terakhir di gambar 11 dapat kita simpulkan di gambar 11, to get our friends attention. Kita bisa meminta perhatian dari
teman kita. Di sini dituliskan, "Hey guys, are you coming with me?" Hai teman-teman, mau ikut denganku enggak? Ya. Jadi kata hey guys ini berarti untuk meminta perhatian, to get our friends attention, meminta perhatian ke teman-teman kita. Baik, itu adalah review atau mengulang kembali to get attention pada pembahasan minggu yang lalu, dan sekarang kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya. Tujuan pembelajarannya adalah to tell what we or other people think of something. Baik, di halaman 9 sampai di halaman 9. Kalau kesusahan untuk mendownloadnya nanti kita cantumkan di link deskripsi. Nanti bisa di-download buku When English Rings Bell revisi 2017. Nanti dicantumkan di link di bawah di deskripsi ya. Nanti tinggal download dalam bentuk file PDF-nya di Google Drive. Nanti bisa di-download, bisa dilihat kembali. Baik, kita lanjutkan ke halaman 9. Di halaman 9 di sini dikatakan, "We will play the roles of the students and the teacher in the conversation to tell and ask what we or other people think of something." We will play the roles of the student and the teacher. Kita akan bermain peran di sini ya, guru dengan murid-muridnya untuk sebuah obrolan, to tell and ask, untuk mengungkapkan atau meminta pendapat. Ya, untuk mengungkapkan pendapat atau meminta pendapat. Nah, beberapa tahapan di sini dikatakan here are what we will do. Ini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan secara cermat, secara seksama, to our teacher reading the conversation, ke bacaan guru. The second, kemudian yang kedua, we will repeat the conversation. Kita akan mengulang obrolan tersebut after him or her, setelah guru tersebut membacakannya. Sentence by sentence, kalimat per kalimat. Kalimat sentence by sentence, kalimat per kalimat bisa kita gunakan untuk percakapan sehari-hari, misalnya one by one, satu per satu. Then in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian dalam kelompok kita akan melakukan bermain peran. Tapi kayaknya yang ketiga ini belum bisa kita lakukan karena pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh. Kita lanjutkan, we will say the sentences loudly. Kita akan mengatakan kalimatnya dengan lantang, clearly, secara jernih, and correctly, dan secara betul atau secara benar. Baik, kita akan melalui tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Maka di sini saya akan bacakan terlebih dahulu picture-nya satu persatu. Dengarkan baik-baik dan disimak. Baik, pada picture 1, pada gambar 1, saya akan membacakan dari gambar 1. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Ya, mungkin agak susah kata think karena ada kata sing. Sing bernyanyi, think berpendapat ya, atau berpikir. Think berbeda dengan sing. Sing bernyanyi, think berpikir atau berpendapat. Baik, kita ulang dari picture 1.
Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Kemudian kita menuju ke picture 2 pada gambar kedua. Guys, I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Kemudian pada picture 3 pada gambar ketiga, Udin, what do you think of your classroom? It's very dirty, Mom. Some people don't care. Kemudian di picture 4 pada gambar nomor 4, do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. I don't think so. I know he didn't prepare well. Kemudian picture 5 pada gambar nomor 5. Thank you, Lina. Your story is very interesting. I like it. Thank you, Mom. Kemudian di picture 6, hello, excuse me, listen, everybody, I think you need to read chapter 1 too. Yes, sir. Yes, sir. Kemudian di gambar nomor 7, picture 7, Benny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. Kemudian di gambar nomor 8 atau gambar yang terakhir, what do you think of the story? It's very interesting, sir. Ya, itu adalah bacaan kami dari guru. Sekarang kita akan memulai tahap yang kedua, yaitu saya bacakan, Anda mengikuti setelah saya. Picture 1, perhatikan baik-baik. Udin, do you think Edo is angry with me? Okay, repeat after me. Ulangi setelah saya. Udin, do you think Edo is angry with me? Okay, good. I don't think so. Look, he's smiling. I don't think so. Look, he's smiling. Next, pada picture 2, pada gambar kedua, listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Guys, I think Udin will like this notebook. Guys, I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. What? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Udin doesn't like bright colors. Kemudian di kotak nomor 3, Udin, what do you think of your classroom? Udin, what do you think of your classroom? It's very dirty, Mom. It's very dirty, Mom. Some people don't care. Some people don't care. Next, picture number 4 pada gambar nomor 4, listen and repeat after me. Do you think he remembers the story he has to tell? Do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. He hasn't said a word. I don't think so.
I don't think so. I know he didn't prepare well. I know he didn't prepare well. Next, picture number 5. Thank you, Lina. Your story is very interesting. Your story is very interesting. I like it. Thank you, Mom. Next, picture number 6. Gambar nomor 6. Hello, excuse me. Hello, excuse me. Listen everybody. Listen everybody. I think you need to read chapter 1 too. I think you need to read chapter 1 too. Yes, sir. Yes, sir. Picture number 7, gambar nomor 7. Benny, what do you think of this picture? Benny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. I think it doesn't look natural. Okay, the last picture. Listen and repeat after me. What do you think of the story? What do you think of the story? It's very interesting, sir. It's very interesting, sir. Baik, setelah Anda mendengarkan, kemudian Anda mengulangnya, mungkin sekilas akan kami jelaskan beberapa makna yang mungkin agak kesusahan. Baik, kita belajar kosakata. Ya, kata think itu meminta pendapat, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk meminta pendapat, ya, untuk meminta pendapat, Anda bisa menggunakan yang pertama. Lihat di kotak nomor 1 atau di picture 1. Do you think Edo is angry with me? Apakah menurutmu Edo itu marah dengan saya? Ya, kira-kira Edo marah nggak ya sama saya? Gitu. Din, do you think Edo is angry with me? Kita bisa menggunakan kalimat tersebut. Misalnya, teman kamu sedang ngambek atau lain sebagainya, kamu bisa meminta, Rahmat, do you think Edo is angry with me? Kemudian jawabannya di sini, I don't think so. Look, he's smiling. Enggak. Saya kira enggak. Lihat, dia tersenyum. Ya. Nanti di sini kita akan belajar penggunaan question tag, ya. Question tag, namun tidak kita bahas sepenuhnya di sini. Yang jelas di sini bermakna I don't think so. Saya kira enggak. Look, he's smiling. Dia sedang tertawa. Di picture number 2, guys, teman-teman, I think Udin will like this notebook. Saya pikir Udin akan suka dengan buku ini. What? Apa? I don't think so. Saya kira enggak. I don't think so. Saya kira enggak. Udin doesn't like bright color. Udin enggak suka buku yang warnanya cerah-cerah. Di picture number 3, Udin, what do you think of your classroom? Din, menurutmu gimana sih sekolahmu, kelasmu itu? What do you think of your classroom? Dijawab dengan it's very dirty, sangat kotor. Dirty, kotor. Some people don't care. Orang-orang pada enggak perhatian. Baik. Sekarang kotak nomor 4. Do you think he remembers the story? Do you think he remembers the story? Apa kamu pikir dia itu ingat tentang story, tentang apa ceritanya? He has to tell, yang harus dia ceritakan. He hasn't said a word.
dia nggak berkata sepatah kata pun, ya. He hasn't said a word. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dijawab, I don't think so. Saya kira enggak. I know he didn't prepare well. Saya tahu dia enggak menyiapkan, prepare well, menyiapkan dengan baik, ya. I don't think so. Kemudian di kotak nomor 5, thank you Lina, terima kasih Lina, your story is very interesting. Ceritamu sangat menarik. Interesting. Story is very interesting. Sangat menarik. I like it. Saya suka. Thank you, ma'am. Kemudian di picture number 6, hello, excuse me. Listen everybody, I think you need to read chapter 1 too. Saya pikir kamu perlu membaca chapter 1. Yes sir. Kemudian di picture number 7, Benny, what do you think of this picture? Benny, bagaimana menurutmu gambar ini? I think it doesn't look natural. Saya pikir gambarnya enggak terlalu natural. Kemudian di kotak nomor 8 atau di picture number 8, what do you think of the story? Bagaimana menurutmu ceritanya? It's very interesting, sir. Sangat menarik. Oke, kita langsung saja pada kesimpulan bahwa di pembelajaran chapter 1, ask or to tell, untuk mengungkapkan, and what we or other people think of something, kita menemukan meminta pendapat dan mengungkapkan pendapat itu di halaman 9, kemudian halaman 10, halaman 11, ya. 9, 10, 11 itu ungkapan-ungkapan tentang mengungkapkan pendapat atau meminta pendapat. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa kalimat yang tadi bacaannya berbeda dengan native speaker atau penutur aslinya. Perhatikan baik-baik. What do you think? Wow, I'm so excited. What do you think? Ya, what do you think? What do you think? Jadi think-nya di akhir dinaikkan. What do you think? What do you think? Sekarang perhatikan di ungkapan ekspresi yang kedua. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Titik tekannya di kata you. Kalau di yang pertama adalah what do you think? Di akhir kalimat kata think dinaikkan, sedangkan yang kedua ditekankan kepada you. What do you think? What do you think? Sekarang ekspresi yang ketiga. What do you think? Right. What do you think? What do you think? What do you think? Ya. Jadi kata what do you think, kata do-nya ditekankan. Sekarang perhatikan baik-baik what do you think yang terakhir. What do you think? Flat. What do you think? What do you think? Oke. Ini adalah ekspresi para native speaker. What do you think? Wow, I'm so excited. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Right? What do you think? What do you think? Yang pertama, kata think-nya dinaikkan. Ini meminta pendapat, ya. What do you think? What do you think? Ini menandakan bahwa dia sedang bergembira atau senang. Maksudnya contohnya seperti ini. Misalnya Anda memakai baju baru dan Anda sebetulnya senang memakai baju baru itu tersebut, lalu meminta atau bertanya tentang opini, bertanya tentang pendapat kepada temanmu, sedangkan kamu dalam keadaan senang atau bahagia. What do you think? What do you think? Hi guys, what do you think? Hi guys, what do you think? Gimana? Jadi kamu memamerkan bajumu, what do you think? Kamu merasa senang. Sedangkan yang di terakhir, what do you think? What do you think?
flat, datar, what do you think? Itu biasanya menandakan Anda sedang mengalami sad lah, mengalami kesedihan. Misalnya kamu ditinggalkan pacar kamu, lalu kamu meminta pendapat, what do you think? What do you think? Maka ini menandakan yang bertanya meminta pendapat itu sedang dalam keadaan bersedih. Jadi kalau yang pertama what do you think itu sedang bergembira, tapi kalau what do you think flat atau datar itu menandakan yang meminta pendapat sedang dalam keadaan bersedih. Sedangkan yang kedua what do you think dan what do you think, what do you think, what do you think sama saja, itu sedang menekankan meminta pendapat kamu, ya, meminta pendapat kamu real, ya. Ini betul-betul meminta pendapat. Kalau yang pertama tadi what do you think itu sebagai hiasan padahal dia sedang bergembira. Kemudian yang flat what do you think itu dia sedang keadaan sedih. Tapi kalau yang kedua dan yang ketiga tadi what do you think, what do you think itu betul-betul meminta pendapat. Kemudian ada yang menarik lagi, yaitu dari native speaker itu mengungkapkan what do you dengan what dia. So what do you became what dia. Perhatikan baik-baik kalimatnya. So what do you became what dia. What do you menjadi what dia. Ya, perhatikan ketika dia mengungkapkan kalimat what do you think of this shirt? What dia, think of, ya, think of, jadi think of. What do you think of this shirt? Oke. Baik, itu saja sebagai bahan perbandingan, ya, bahwa ekspresi what do you think para native speaker mengungkapkannya menjadi 4. Yang pertama what do you think, kemudian ada yang what do you think flat, ada yang what do you think, what do you think 4. Kemudian beberapa native speaker menyingkat what do you think, what do you menjadi what dia. Dan kesimpulan hari ini bahwa kita mempelajari chapter 1 pada kesempatan kali ini, and to tell, mengungkapkan, what we, apa yang kita or other people think of something, meminta pendapat dengan ungkapan-ungkapan seperti yang tadi kita ekspresikan, bisa memakai kalimat what do you think, what do you think, ya, atau do you think. Oh ya, ingat lagi, think berbeda dengan sing. Think berbeda dengan sing. Think pendapat, sing bernyanyi. Mungkin ada lagi contohnya, guys, I think Udin will like this notebook. Nah, hari ini kita cukupkan di to tell what we or other people think of something. Baik, itu saja pembelajaran kelas 8 di chapter 1. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Selamat belajar, semoga sukses selalu. See you next time.